Jason, agawan. Jersey number 18. Malaktak, gitna, kinaliwa. Easy, 2 points. Jersey number 18. Jokwang, Parcete, to Jason, 2, out of bounds. To jersey number 7, nagtitimon. Jersey number 7, pumasa sa ilalim, napulsa rin. Mr. Pogi, sumasalaksak. Mr. Pogi, Ernie, wala, pumasok ay, sa gitna. Joe Marie Olivero, pumasa kay Kuya Takulod, 2 points. Jason, nagtitimon. Jason, masa sa gilid. Joe Marie, traveling violation. Tawag ni ref. Aldas. Muntik pang mag-aldas. Diretso. Masa. Tetap. Sa ilalim. Pinasaan ng hangin. Blue ball. Jason. To Jokwang. Jokwang the point guard. Jokwang. Anong gagawin? Sumalaksak. Pumasa sa guard. Sa ilalim. Binya. Sumagasa. Kinaliwa easy 2 points by Binya. Ernie. Jokwang. Si Jason. Palisok pa rin. Pinasa sa kalaban. Aldas. Fast break. Easy 2 points. Aldas. Oy! Ano nangyari? Naghang si Mr. Pogi. Oy, Mali play si Jason palisok. Easy 2 points. 18. Sinagataan. Panglis. 18, 2 points. Jokwang. Tabas daw. Querny. Foul. Aldas, first personal foul. Wala pong free throw. Up, hilalim. Uy, yung ganda naman nun. Si Joe Marie 2 points. 18. Uy, pabali-bali. Si 2 points by number 18. Wala ka nang kumukuha ng bola. Hindi ka kasi naka-uniform. Hindi ka alala ng kampi mo. Hindi ka makita. Jason. Good. Binya. Umasa sa gilid. Aldas. Wala. Binya tulit. Ilalim. Foul. Pabro. First personal foul, Pabro. Aldas. Ezekiel. Binya. 3-point attempt. Wala. Oy, tatlong blue. Nagagawan. Pabro. Mr. Pabro. Crossover move. Wow! Galing. Batang-bata ka pa. Tato. 18 crossover move. Bumangga. Hoy, nag-aawa ni Mr. Pogi. Jokwang. Hoy, wala. Binyas. Ernie, wala. Binyas. Foul by Jason. Foul. Second team foul. And called blue. Aldas. Damasmat. Tuwira. Wala. Jason, nagagawan sa puso. Binyas. Hoy, foul na naman. Sagot ka doon. Ay, dalawa na. Second personal foul.
Nagmamadali. Sumagasa sa gitna. Akin na to! Wala. Jason, one-hand shot. Easy, 2 points. Okay. Mandatory shot po tayo, guys. Pasok. Atas. Blue. Wala. Ang tira. Jerome. Tutindan. Tindan. Tindan. Teraling. Pinasa sa kalaban. Hello. Kailangan pumasa. Traveling yung muli. Wala kang passport. To 23. Nang mamama sa ilalim. Umikot-ikot. The Maskman. The Maskman. Wala. Kailangan na meron sa ilalim. Lingan. Up. Lingan. 3 points. Par. Kagitna. Uy, wala ang tira. To 23. 23, si Jerome. Parang nasa party ng tumakbo. Jerome, wala! Ay, foul. 14 foul. Okay. 12. Easy 2 point. Par. Hermel, 3-point attempt, wala. Rebound by jersey number 23, nagkagawa pa. Buhay ba? Tumasa. Oh! Ay! Napeke, pati yung kampe. Traveling violation. Uy! Pasa ni Ernie. Hermel, napasabit pa. Wala. Walang tawag. To 12. Jersey number 12. Sa ilalim, the Maskman. Pinalo-palo. Wala. Crossover. Tatlo na, oh. Walang bumaba. Easy 2 points. Mel Aro. Basic. The basic man. The last ko. Parang nasa part. The last ko. Uy. Jersey number 23. Jersey number 23, foul. Who's foul rep? 42. Ernie, ilan po? Dalawa. 14 foul niya na yan, ha? Tindan. 3-point attempt, wala. Wala na, outside. Fast break. Pumasa sa ilalim, Mel Aaron. Hoy, easy 2 points. Mel Aaron. Number 22. Nakakarami ka na, Sir Mel. 3-point attempt, Tindan. Uy! 3 points. Tindan. Pahar. Ano ang gagawin ni Pahar? Easy lang daw. Pahar. Pumasa. Sa gilid, Jomari. Ay, Jokwang. To Mr. MVP. Wala. Number 23. Jersey number 23, sumalaksak. Body, wala.
Kuha pa rin niya. Sa ilalim na Versa. Easy 2 points by number 23. Par. Mamadali. Iwan. Pumasa sa gilid, Jokwang. Pumasa sa gitna. Ang ganda ng pasa doon. Easy 2 points by number 3. Number 3. Tindan. Jerome. Wala. Bahar. Hindi, kulang. Termel, 3-point attempt. Wala. Grayson, 2 points. Tindan. Mag-a-attempt kaya? Hindi. Uy, talang tumira sa sir. Uy. Wala. Rebound sa gitna. Jersey number 18. Ernie. Ano ang gagawin ni Ernie? Kaya Ernie pumasa kay Pahad. Sa gitna kay Jason, one-hand shot. Uy, si Tupo! Ganda nun. Huli. Ni Jason, pumasa kay Pahar. Pasa kay Sermel. Uy! Sermel. 2 points. Ay, ang ganda na. Nakakarami ka na Sermel. May sun midlight mamaya yan. Binyas, malaksak. Rebound Jason. Pasa kay Jason din. Easy 2 points. Lamang na po ang blue. Kamang na ng isa. Tindan. Up. Tindan. Tutak. Tak sa ilalim. Lamesa. Ay, tay. Sabit si Jason. Tapos yung contact lens. Okay lang. Wala naman dugo. Naman. It's okay. Part of the game. Unang muslo. Kakulot. Wala. Pangalawang gusto, kakulot. Wala pa rin. Oy, last touch na red. Nagilid ka. Pahar. Tumelarang si Jason. Uy, gawa na shot. Uy, si Kuboy sa ano yan na rin, Kuya Jason. Ang lakas mo. Ang ganda ng gising mo Sa gitna, sa gilid, Tindan. Nagatom ng tres. Wala. Iba ulit na mersa sa ilalim. Easy 2 points. Pahar. Lamang pa rin po kay Calview. Ilalim ka, Sermel. Uy! High counted po. High counted. Bonus shot. Foul Takulod. Bonus shot. Sermel. Halo. Uy, wala. Bonus shot. Pumasok. Aldas na mamadali. Uy, nabami pa bro. Wala. Hindi pumasok. Pumasok sa ilalim. Kitindan. Nagatem ng tres. Oh, 3 points. All 32. All 32 po tayo. Tumatawag ng play. Pagilid, Sermel. Basic shot. Wala. Rebound. Binyas. Nagmamadali. Survey the floor.
Sa akin na to. Easy 2 points, Vinyas. Sa ilalim, Ernie. Uy! Uy! Foul! Pasabit moves. Veterans ka talaga. Stop down. Ernie. Unang tira. Nice shot. Pangalawang guslo. Ernie. Uy, shoot mo rin. Pass break. Alta. Masayang dan. Umegi lang. Wait lang daw. Pero sa 3 points sa baba. Uy, pang 3 points pala to. 2, 3 points. Tindan. Lamang na po. Natatlo naman. Par. Masa. Kay Jason. Nakarami. Uy, wala lang. Tira. Linya. Taga sa moves. Pumasa. 3 points siya ulit. Basic shot kay Sir Tindan. 3 points. Jason. Sir Mel, bumawi ng 3. Hoy, wala. Tindan, rebound. Pumasa. Aldas. Aldas. Hoy, tapos Mr. MVP. Par. Par. Pasa kay Sir Mel. Easy 2 points. Linya. Tindan. Kapos lang. Kapa. Aldas. Wala. Sipa ni Jason. Par. Sir Mel. Nag-iisa. Umeke. Uy, lumayat. Uy, ganun pa rin na yun, no? Okay, mandatory substitution. Pawis na, no? Itong na to. Sa ilalim ng 23, easy 2 points. Pahar. Si Jokwang. Jokwang, si Pahar. 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 Sa gilid, Mr. MVP. Wala. Number 23. Nagmamadala jersey number 23. Pumasa sa gilid. Pumasa sa gitna. 23. Ay! Kaya 20 seconds. Uy! Sobra sa pasa lang. Jokwang. 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 Malaksak. Ay na to! Traveling ang tawag. To number 4. To number 12. Kaboarding na tira. Pasok. To number 1. Pahar. Pahar. Huli. Huli na Ernie. Ang bilis talaga nito. Uy, huli din. Huli din ni jersey number 12. Jersey number 12, Sagasa. Sa ilalim. Tumira. Wala. Rebound. Ernie. Ernie. Crossover move. 1-on-1 ako. Ito. Uy. Uy. Wala. Rebound pa rin ni Ernie. Ernie. Namimersa sa ilalim. Pumasa. Pahar sa ilalim. Wala ang tira. Out of bounds. And called blue ball. Pumasa kay Ernie. Pumasa sa ilalim. Paseda sa red ball po tayo, mga kapatid. Vinyas. Pumasa sa ilalim. Uy, sa pool. Jokwang. Nagawan. Nakaagos si Jokwang. Anong gagawin? Pass to Pahar. Pahar, favorite shot, easy, 2 points. Pass break po tayo, number 12. Number 12. Sa ilalim. Sobra. Sa number 23. Number 23. Good. Easy, 2 points.
Isa. Pahar. Nagawan. Ulit na. Uy. Jersey number 4. Second, team back. Cross-court pass to Mr. MVP. Mr. MVP pumeke. Sa Jokwang, ilalim, sinasakay niya. Pass to number 12. Bordering, easy 2 points. Lumalayo na naman po. 8-point lead. Pass sa gilid. Kagatag na 3. Wala. Rebound, jersey number 23. Jersey number 23. Tanyeta yung nagawan. Okay, libre. Ernie. Tumingin-tingin pa. Up. Ano na yun? Uy. Sabi niya. Uy, saba. Offensive foul si Viñas. Offensive foul po yun. Third team foul na siya. Wala. Par, favorite. Galing talaga ng gano'n na ito. 2 points, apat na lang. Namamadali ko siya number 12. Sumalaksak layup, easy 2 points. 47 seconds. Masa ka, Jokwang. Jokwang, Mercedes. Nagawan. Baba daw, baba. Bahar. 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 Sa gitna. Jo Marie. Uy, wala yung tira ni Jo Marie. 2, Ernie. Ernie, nag-attempt ng 3. Wala pa rin. Uy! Rebound doon. Ernie. Bahar. Bahar, wala rin. Si Jokwang, bumasa sa labas. Wala rin naman. Red ball po tayo. 8 seconds. Running time po tayo. 5 seconds. 4. Running time yan. Wilson naglalabas sa Jokwang. Jokwang, Termel. Wala ang tira, rebound ni Palisok. Tumira, wala. Palisok ka rin. Foul. Who's foul, right? Number 18, foul. Aldas. Pag-ilid. Number 12. Wala ang tira. Rebound, Jason, Palisok. Si Jokwang. Jokwang. Si Jason. Wala. Touch ball. Oy, may laro ni si 2 point. To Aldas.
yung nagawa sa likod. Belarmino. Pasa sa ilalim kay Ezekiel. Foul. Hindi lang pumasok. Jersey number 12. Unang tangka. Kuya Tax. Sa pool ang hangin. Pangalawang tangka. Kuya Tax. Ayun, shoot na. Jokwa, si Jason, nagtangka ng 3. Wala. Rebound, jersey number 7. Oy, out of bounds na. Joe Marie. Tumela around 3-point attempt. Wala. Rebound. Oy, nabitawan. May lalim. Foul. Kuya Tax, foul. 31. Two shot. Parcedes. Unang tangka. Wala. Pangalawang tangka ni Parcedes. Wala pa rin. Rebound Tax. Oy! Steal! Joe Marie. Umasa sa... Jason. To Jason din. Wala pa rin. Oy! Tapik ng red. Tapik ng red. Hembol po tayo. Joe Marie. Kumailaran at attempt ng 3-point. Wala. Nagweta. Si number 12. Number 12. Uy, si Tufo. Kumailaran. Hop! Hop! Joe Marie. Ayan o. Jokwa. Wala. Uy, napunta sa kanya yung bola. Jason. Uy, banggaan sa ilalim. Wala tira. Si jersey number. Talaksak sa gitna. 18. Pumasa lang pala kay Aldas. Aldas, pabiglang tira. Pumasok. Easy 2 points. Aldas. Ayot. Blue. Pass to Pahar, crossover move. Pahar, pumasok sa gilid. Wala ang tira. Rebound ni Jokwa. Uy, nang mayroon ko. Wala pa rin ang tira na. Hembol po tayo. Awag natin po din yung record. 14 seconds shot clock. Tagilid. Pahar, nagatam ng 3. Wala. Up. Rebound kay Pahar. Uy, ito po. Ganda naman nun. Tinda. Uy, agad na sa gilid. Gilid, pumasa sa gilid din. Jokwang pumasa sa... Uy, tumeke. Kay Pahar. Easy to kay Pahar. Soft touch. Pass break po tayo dito kay jersey number 23. Saktong pasa. Pumaral pa o. Ernie pa. Counted. Bonus shot po tayo. 13 fouls. And Caldu. Bonus shot Castañeda. One hand shot. Wala. Bumalik sa kanya oh. Castañeda sa malaksak ulit. Uy, 4 point ko na. Back to back. Sa gitna. Jersey number 3. Jersey number 3. Mikot. Jokwang to Joe Marie. Joe Marie wala ang tira. Rebound. Number 12. To 23.
23. Uy, tindan. Sayang, sobre pa. Upahar. Upahar. Ling. Oh. 22. Wow. Needed lang po tayo. Because yung number 3 inbound. Pahar. Umasa. Mamadali sa gitna. Tira, wala. Rebound ni. Good. Rebound na rin. Pass break. Oy, huli ni Pahar. Apek, same ball. Last touch ng red. Jokwang. Ernie. At tangka ng press. Uy, niluwa. Rebound ng pula. Ito Binyas. Namimena sa gitna. Uy! Easy 2 points, Binyas. Remaining time 38 seconds. Pahar. Si Jo Marie. Nag-attempt ng try. Tapos. Pasa kay Jo Marie. Jo Marie. Pahar. Wala na tayong shot clock, ha? Uy, naman ito sa ilalim. Pumasa kay Paro. Nangyari. Uy. Kakatukan sila. Hop. Ang tawag doon. 23, pushing foul. Red. Wala pa. Wala pang penalty. Blue ball. Tumira si Ernie. Walang tinamaan. Last shot na pala yun. Jokwang. Mela Aaron, Charmel, crossover. Jason tumira. Wala. Uy, rebound. Ito po. Jokwang. Dumidikit pa rin. 8-point lead lang po ang pen. Sa gilid. Tindan. Uy, 3 points. Tindan. Mobo ng 11. Jokwang. Tapal. Inabot. 18. Crossover move. Solo ko na to. 2 points. Meron palang lumayong bigla. May laro. Uy! Palang nabot kay Takulot. Sa gilid, Jason. Uy! Foul counted. Foul rep. 21. 31. Tatlo, Takulot. To number 17, Binyas, crossover dribble, malakpak. Walang tawag. So Charmel. Ay, foul. Ano kaya? Foul number 7, Aldas. Unang tangka, Charmel. Wala. Ready for last one. Go. Pangalawang tangka. Wala pa rin, sa kanya naman ang bola. Up.
Symbol po tayo. Sa Last 2 week naman yan. Free throw lang naman yung bira. Lock 1, 2. Jason. Jason, kamera. Easy 2 point. To Tindan. Tindan. Sa gilid. Hinahabol. Aldas. To Binyas. Binyas. Tumira na. Wala. Rebound. Jokwa. Pass break sa Sermel. Uy, ang ganda naman nun, no? Si Tupo. Ano na lang? Sa ilalim. Sa ilalim. Uy! Aldas. Tumira ng 2 points. Kapos. Binyas. Tumama. Bigyan. Binyas. Uy, si 2 points. Puntik na. Hindi na lang eh. Puntik na eh. Abutin mo na eh. Time out pala. Basket na lang. Jason. Tupalisok. Tukayo. Foul po. Counted na naman. O, Binyas. Foul. Pasabit ni Jason. Maganda. Blue team. Kapal din. Last touch. Naulod. Same ball po tayo. 6 lang yan. Pahal. Tupabro. Sermel. Sa gitna. Jason, 1 shot. Easy 2 points. Target ka na lang ni Jason yan ha. O, di ka na. Nag-iilin sa gitna. Taas, wala. Alang tawag. 23. May nakatira. Oh, foul. Jersey number 23. Fourth team foul. Warning for penalty. Tatlo daw foul ni number 23. So, Pahar. Pahar. Crossover move. Umikot-ikot sa gitna. Wala ang tira. Up. Foul si Pahar. First team foul. Binyas. Binyas. Kagilid. Jersey number 12. Tumira. Wala. Rebound. Rebound ni Pahar. Pass break. Serpelo. Nag-iisa. Si Tupo. Hoy, dalawa na lang po. Alamangan ng red. Ganda ng laban nyo. To Binyas. 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 Number 23, tumira ng 3. Wala. Uy, may nakatik sa ilalim. Easy 2 points. Pagdi na po ang score. Hello. Wait. Aking foul ka doon, Boy Jason. All na po. Line foul, Jason. Second team foul. First personal foul ni Jason. Binyas, tumira ng 3. Uy, naglinis po bago pumasok. 3 points. Up. Ate, sir. Hard-dead ball ka. Pahar. Pahar. Jason. 3-point attempt. Wala. Castañeda. Solo flight. Easy 2 point. Pahar.
gagawa ng shot. Wala. Binyas. Passway to Castaneda. Tatlo po sila. Mag-isa lang siya. Pagilid, nagpaikot-ikot. Pasa-pasa. Walay. Sab lang daw. Time out. Hindi. Dito tatanong. Labas. Pasok, labas. Okay na. Kala ko may time out pa. Jokwang. Sa gilid. Uy, nalagasa si Jason. Wala. Tumira ng dos. Wala rin. Yung number 18. Mr. Android. Mr. Android sumulo. Umasok labas. Blue ball po tayo. Par. Nalagasa sa kulog. Balik kay Ernie ang bola. Ernie! Wala, ang tira. Dalawa sila, nagagawan. Ernie, solo ka lang, mapalan. Tama. Tama. Last 2 minutes. Kuya, wala. Sa kanila pa rin ang bola. Last touch, red. Blue ball po tayo. 76-69. Lamang na ito. Up. Iwan ang bola. Nakagaw, number 23. Castaneda, umasa. Hoy, wala, ang tira. Si Jason. Jason Abang ka. Hindi pumasok eh. Castaneda, 82 points. Remaining time, 1 minute, 10 seconds. Maan. Pero naman, mapasab. Injured, pasab. Sab. Par. Ernie, nagatag ng 3. Muntik lang. Off din niya. 58 seconds. Tatapos na tayo. Relax lang. Binyas. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Umasa, nakulog. Tumama pero hindi pumasok. 10 seconds to shoot. Binyas, nag-uubos ng oras. 5 seconds. 3. Wala, ang tira. Counted. Pass break. Break, buwan na ta.